mani ungkulago asa bolni je osamate kajak mani kit mani ungkulago ini apani pendel tongo ya o pendel ni bisingo na ama osa putani mangkok tongo norok ani ungkulago mani terak bangna mani aspe sache borok bangka o asa bol tengna thawo ani logo tengna borok kunu tonglai serai knairok ismu tengna okna tengna jat tono mutai khulna bagi pai khotani ja tebangke nai nai ke asa kono borok kaisa tebangma hai kan laya hai ulah mani berkata sehingga segera mereka nukna bagi satu sehingga segera mereka nukna ni saya kubui tunggu aku ini kurang cara go sama terpendek saja teman aku tidak itu semua mereka menunggu bertunggu tapi saya juga pendek nukna ni aku saya orang sedang bergerak tapi kan saya harus kubui tunggu terus harus kubui asal borok hari mani terus bangun bakso basawo harus juga pengen bakso basawo nanti mau company ampiro karena tabuk bisa baru lagi hai mani itu tabuk karena kayu ama hatang bara anak yang mungkin mani berguna boleh kayu untuk berguna asal dependence nanda kah aku boleh lagi maju aku bilang karena asal dependence aku besar lagi karena jika orang dukan berteman oh bukan dogo mana juga tanah naik mana bunyi selain itu sedang orang nagar belah dogo orang pasang itu bangla atau dari harga sengaja cerai orang tadi dogo jadi ini bangla tapi mani buat ini mustang ini budak ini bangga ini caumi lagi bos robot tapi mani orang halmat dibaca je dalam ini apa tes selain mani ini mahal ini mahal ini kalau asal berarti borok bangka cat laya asal berarti borok bangka terhai itu cat laya berarti cuma contoh lain ama harga sesuatu beri tapi kan menurut kita terhai itu borok cat laya borok bangka jadi manfaat mereka mengenai cat laya absurna jenis sampai kosna ini pisintai mereka jauh asal mereka itu ini paham या करे तो जाते हैं मुकुमना हमारे साइटम अपने माने तो हना निगाना सब नरक मुकुनो शिनुई बब मान था तो अंक शिनुमंग ननी माने तो नहत नगी रिश्वनो बंग था म्यूजिक वीडियो खिलाना एक्ट्रेस नरक मुकुनो मान तो हसीना की डब्बो मापचन बबाई थे जतने टॉक चलाइना माने पहले ना लामसु गुस्रांग चतिया हम बाई बेले कुनो पॉइंट ऑफ टाइम ने सब अंक जस्ट ताबु ना हापाइद्रा तामाने ताबु ना अंकर होता पहला हापायो अच्छा ते बरोबर बेरे हिमा सुता तासे जाओ बड़ के मन लगे ना फिर तारा मुझे मर्जी दे खाली मिसला ताबु कुछ बरोबर बांना दमाता ए खाली मिसला ताका एक कैसे कबां है गेनो ता निके खाली तो खाली ya semana oh खाली ya semana hingga ke to wati wajak ba takai hingga to wati wana ni kok tong hai pun wajak ya ba borok motamuti taklai borok ke bang no khata taksi jarate emne ono jaga ni selai mane aste bote se borok bang na haja mata ang to guri je ko ba pia ba aste bolo to taksi jarate ke borok bangi to gotam hingga ke or mela bo choli tong hingga ke ba bui bo phailai ka na bolor ka kai ke sagi paika saga de oh kali di paje khudo ang ke sabli kari sigu अच्छा ये सब बाय फाइना नहीं इकान मना संगो हते गय थालायला आं मना सबाय फायुता बे कोटे जरा रब बेरे ने तासि जरा तो सैनिया को तासि हापायद्र बा जुदि ना बरक बाय ने हंगाय तंगमाय हिनि 11टा जरा 12टा जरा फन तंगना हिनि खाखायो जुदि ना बरक बा हागा आगला तंगे थांमानि दा आबहाय खिन्थु असांगे सायमानो जे नो एन्ट्रि गेजेर फाथांदि नो एन्ट्रि के हिमल बेरेने बिसुक जरा तिनि बागै कष्ट आबो हिमि बेरेने कष्ट या दो फियाबा हिमि दल borok no kan gete beleng mah haingo mane donam sumpah doimai hainge diba haini bagi kisah kosto haingo kosto ya Durga Puja mane na yakung ba himai be ngani simina abang tangkok hambai na hambai
Nubunan kana ni kana sabon orga kana bana shino bikon sabji wala hane tabak bela kira popular nja ni goragna cara kana ra shikla shikla na bahut motivation ro kini video ni chote bana sana thanda hige na salbe sekang bana bini kasha controversy ni chote baro amara ta bana shino man khabar ni mano bini falasta se pedang khabar ni mano amai na merok bana kebang ko baro sajak mani botong kebang ko baro bana mari nam subi malami anteng ke bana di besang sembana dapat siap tuh kaca kaca kok lam salah nabai ini orang yang produk seperti kok sana na first ini je kontroversi mana abroad itu kisah kisah kok salah kurang langsung sang setia ambai na kaman bagai toraje man bagai ano ya orang matai bama haji kati tong ini Mia ni simita cung dukan kul ka badan dukan ka daro tong mani ke dang dukan kul mali ya karan ki kisawati bai bazar ta ratu lomo ta ka cung yang kai mari ka dukan ka aman bai kisah kos tong ka mia ta boro bakre ke ba ya besar jawab mana aji mangga kaham dan kana mia le pura aji simali ya mia pura loss to ni mano bat kini muda mudi choli tong boro pai tong bai jato ne pai bagai onek maximum na video nai payo ang bolo ba hambai na muso karan ki onek malai ka malai na muso ka hakan malai phadi ang to sugara to pura hapung tong nai ba phadi na cotton sini mana orang dukan no bulai mana emme soitan sini chung dukan kul ka tini soitan sini puni pasta soitan karon tong nai hapung tong nai ba sakta ni awa tesa borok depan tu nanti ni tesa borok bangku Mia to wati ni jara bakia borok phali ya himman mano tini kisa borok bang ka to onek me borok belai nungka himman si jara kere Bapak tu orang ni contoh selai ke lain sambil salahnya sebab ni kita kontroversi mana ya apa tu na saya mana mana apa mana kudu kok bangsa ni nikah pikir nama coba yo bangsa kenapa dia mana sini jalan ni cuti berenang ni cuti kaisa mana clarification boleh sebut clarification labo no je jodi ang thulu no jana boss wan chu ang thulu maximum me comment khaja tau pun ang blog ro ja ka kai mini blog ro ja ka kai one maximum comment kai tin party ko thule je hai thule je jodi ang thulu no jang tin jara su cost kai kam khai kamu ang uthane jani mun thulu tama kamu tin party thulu tama ang buya ke tere tama kamu sana pa dunia ke ri chum kanu tere tama kamu ang tinaro cost kai aji to an mana help kai to sono gonu ki to na video ya kar to daily ni video ya kar to no gonu ki to no no maximum na support kai jara support kai bele हम भाई अनाजन सपोर्ट कर दी आगे लो लाइक तो दी जो तो शेयर कर दे वीडियो रो आगे लोग भाई तब मोटिवेशन वीडियो सनाम नहीं दे असल लोग सनाम मुझे kita kita kau orang orang finance jaga je karena musuh ni ro finance jaga bo jaga finance nama address एड्रेस लाइक ठीक पेंडल ni opposite phaya na ngo like yang guri yang tak jaga sai mal yang guri ma paisa nai no na an blog of blog result to na blog of blog ja an blog jalan nuk na blog to phayo jara no jano tini all both to nu kaga पेंडल opposite phayi nuk bane na ro to hambai jatno यहाँ पे रहोगे हम लोग को अभी यहाँ 1 घंटा हुआ है आया है अभी जाएंगे ये देख के चले जाएंगे ऑलरेडी देख लिया है कहाँ पे जाओगे कहाँ पे जाएंगे घर पे जाएंगे देख लिया है आस्तापुर में ये देखा और कुंजुवन में देखा था और फरके था देखा मतलब कि कौन सा सबसे आपको अच्छा लगा या फिर अलग दूसरे से मुझे तो अच्छा लगा सबसे अच्छा लगा था कुंजुवन में वो रहा ना वही अच्छा लगा था बेस्ट लगा पेंडल का ये भी अच्छा था हाँ इसका पेंडल कैसा था बहुत बढ़िया था मतलब बहुत अच्छा हुआ डिजाइन भी बहुत अच्छा हुआ और अंदर में जाके जब गया उस टाइम बहुत अच्छा लगा देखने और 2024 से ज्यादा अभी तो 2025 चल रहा है तो पिछले साल से ज्यादा इस साल ज्यादा लोग आपको कैसे लग रहे मतलब कि ज्यादा ही भीड़ हो रहा है मतलब पिछले साल ज्यादा हुआ मुझे लग रहा है मेरा ख्याल से बस मैंने फल पायन खानी नहीं Omna ni ni sini ni bahana dukan ni ko tilam mo mas Maria ni sin dukan sungtang man jaga kai kos sama sahana ro khali nai kata jo tam tong no ngero cara awan ba tong ga wa bahan mas deng tong ga tok bahan mas deng ni sa khe suti ko da tilam jaga te sa item kha jata jaga bering de ba kon khai me ya kos tam sini khale mani ko ko pasta ni ko और कोई तो जरूरत होगा ni la hola pasta pe toma ko phai sin
mai amlan bagal hanya mia mai wati phai ti lo mu thaka duga sima khade le ta ko ba ko ko ini to kisa tu borok bang kena belum ya nih bisa itu tong ma tong tai itu ta ba pesa kom ji sam tak su gawa ta ma ji phal ba ya hai kita lagi nih agi rogo pada nara om tah tukang rogo dah an ta ko su first time ta ko ko ni nai je yang ma ji thong phal lo ta ta phal lo ti do ni nai ya ta ta ko ni nai ga ni nai ba ta jangan na tabak deh nana naik cong naik lu terus kan kok kesana ya nai ta ko ba ko ha ma ta me la phagi sin to na phai ma le phagi mana phagi ga ko nai sai thong ma no ini nih yang manis sana hidup jaga senen nana ayo mana sana ke astagfirullah ma ni ko ma ni ku yang sai to o ba ji sai ta hambai खुलुमका जतन न राधा कृष्ण ज्वेलर नि बखाक्ते और ऑफर सेंगे रिजाखा ती ऑफर दंनाय 28 सेप्टेम्बर जरा गोल्ड ज्वेलर नि पर ग्राम ऑफ मेकिंग चार्ज दंनाय 475 रुपीस ऑफ डायमंड ज्वेलर ओ मेकिंग चार्ज दंनाय 50% ऑफ ते डायमंड शाखा दंनाय 5% ऑफ रुपा ते प्लेटिनियम ओ मेकिंग चार्ज दंनाय 10% ऑफ ते जेम्स टुनो एमआरपी दंनाय 10% ऑफ मेघाला गिद्रो दंगो दुइटा रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक ते 100% एक्सचेंज वैल्यू मानी मानाय एकजाम रां जागो ते माने पाइब्रुम न सकाट मानी मानाय हिंगी जतन न कबक जागो 5 मान जंगना बागे राधा कृष्ण ज्वेलर नि शुरू मखा उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बिलुनिया उदयपुर ते बर सेंट्रल आगरतला जतन न खुलुमका हामबाय।